One TV Patrol. Public hearing labot sa regulasyon sa mga ambulant vendor gisagop na sa konseho. Anong detalye ni Johnny Tommy? Gisagop na sa plenaryo sa konseho sa Dakbayan sa Usamis ang mga butang nga natuki sa gipahigayon nga public hearing niadtong may labot ang sugyot balonon nga mag-regulate sa mga ambulant vendor, peddlers o hawkers. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga human sa pagsagop, doon na pa'y mahitabong pag-debate niini sa subling pagtuki sa second reading. Mahinumduman nga sa gipahigayon nga public hearing sa maong proposed ordinance niadtong Disyembre 18, nagkadaya ang ipagawas nga sentimento sa mga gagmayng negosyante, labi na sa mga ambulant vendor o mga tindahan nga dili stationary gumikan sa posibleng negatibong epekto sa ilang negosyo. Apan gipasabot sa Joint Committee og City Legal Council nga ang katuyuan sa maong sugyot balonon aron masiguro ang kaayuhan og seguridad sa mga parokyano, labi na niadtong mga ambulant vendor nga nagbaligya og pagkaon. Nasayran nga ang mga ambulant vendor nga budagsa sa Dakbayan sa Usamis dili lang gikan sa lokal apan aduna usay gikan sa mga silingang lungsod og probinsya. Kung adunay posibleng kaso sa food poisoning, kinahanglang aduna gayoy individual nga magukod og manubag. Gipasabot sa public hearing nga ang maong sugyot balonon dili lang tuyo sa tinubdan sa lokal nga buhis apan tumong usab nini ang seguridad sa mga consumer. Thank you, Honorable Chair. Number 8, Committee Report submitted. Joint Committee Report dated December 18, 2025 of the Committee on Laws, Committee on Trade, Commerce and Industry, Committee on Waste and Means, and Committee on Marine Affairs regarding the proposed ordinance, an ordinance providing for the regulation of peddlers, ambulant vendors, hawkers, other similar business models operating in some city. On behalf of the joint committees, the Committee on Laws moves in joint motion to concur and adopt this committee report, joint committee report of the four committees as emanated, Honorable Chair, for approval, the proceeding with reservations, Honorable Chair. Manifested by the Honorable Majority Floor Leader that this committee report being submitted be concurred. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol.